kailangan bago jadi di pre. Sa ako, taduhan man ako kami naman. Ah, Sa matay, masyadong ko na ito. hindi naman nila alam, di ba, na bago yan, oh. Sila. Mapihina, mapihitaw. So ay, simsim-hina. Sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalas. Anak starting. Kang Romel ini tik-tik, pero ay mo gutara mo. Oo. Kagara ito na. Oh, 1, 2. Ada sampul ba? Sampul. Kalas. 20 real. 1, 2, 3, 4. Ay, bisik naman dahil. Dito mga dre. 20 real. Ay mo. Oh. Bas. Then, Okay naman. mapikida. Bas. Suway. So, yeah, ba? Sa Mapisak mo practice. din, intay nila. Example, bas. Kida. Hmm. No, harap mo din. Okay. Bas. Then, hina. Hina. Cutter. Cutter. Kuko po. Alas. Kimir, okay na kami ngayon. Mim. Saway. 1, 2, 3, 4, 5. Hina, 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 hina. Mapi, hina. Hina, 1, 2, 3, 4. Magsugod sa kamay. Hmm. Sawi sugol sa gear. Then gina. Then hina, sawi hina. Bas. Tulo na natin ang sektor para tumalis. Hmm. Bas. Interior. Aywa. Kalau model ijin na kalam tutorial pedikir kulo pedikir sawi tutorial komisyon mapi asyara kulo arba kalam no pre no sabihin natin ba no Ha? na tutorial ang ano ba pedikir no tapat ba no pedikir bitaw no Then hina, malum. Kira suway. Bas. Sim hina. Okay? Inta malum hina. Inta suway kita. Bas. 20 real. Aywa. Then hina. Kalas hina sa. ada model Tudlo meron yung mara gihapon. Sawi ina kita. Muskila kita sawi para mapikira. ako daw niya pre mo sample daw ko ron nimo Interior. ako mo ano nimo pre Yun ha. Oy. Mapiwahid sa kalatin. Okay. Tingin ang istorya na dito. Okay. Ano? Lagi ka. Kalas. depende pre no wala may oras pre no mahuman mo 30 minutes o 50 minutes Bari hina. Wahid. Mahirapan ka lang talaga sa paa. sa paa ka lang Kasi sa kamay ang pinakamadali. Dire sa tiil so, Kamay ang pinakamadali pero dyan sensitive na tao. Kasi bakit? Yung kamay kasi madali nilang tingnan. Kasi na. Ito hindi. Tingin. Aywa. paano pre kung mag dito pre paano bang prostada sa paa yung paa sasabakin mo o sa Ito na. Oh, sa. wala si madam ha Then, sawi, lotion, swine, massage. Kida, kalas. Oh. Tutorial, mas.